games natin, walaan nyo kung bato, papel, or gunting. Pag hindi makahula, pupukayin ito. Ha? Okay. Ready na kayo? Ready? Okay. Apa? Hindi sige, yan, sige. Ready na kayo humula. Papel, gunting, ganyan nyo. Gunting. Taas nyo, ganon. Taas nyo. Ikaw, Papel. taas mo. Ha? Pwede mo magbago. Sayo, taas mo yung sayo. Paano? Papel? Ang sagot is? Papel! Okay. Ayun. Papel, gunting, bato. Yan, natatakpan ko para wala game. 1, 2, 3, go! Papel, gunting, bato. Ikaw. Taas mo kamay, taas. Huwag na. Taas mo na, please. Gunting, ikaw, bato. Taas mo. Taas mo, pakita mo camera. Pakita mo. Gunting. Taas mo yung gunting mo. Taas mo. Gunting Hindi. is Bato yan. bato. One.